हेलो हाय नमस्कार दर्शक बंधु मु विजय आपण मानक स्वागत करुँची आपण यूट्यूब चैनल उड़ीसा जॉब इनफॉरमेशन को। तो दर्शक बंधु आपण मैंने जानी ये रिसेंट आपणकर जो कटक कि संबलपुर दुई युवक को पुलिस टेकी नेला माने से आरेस्ट करागला कौन पाई मोबाइल से अश्लील वीडियो देखुले। तो आज जो भिडटी रही नुआ नियम मोबाइल यही वीडियो देखिले आपन को हो पारे जेल किंबा 2 लाख फाइन जोटा कि आपण मैंने देखा पाइले संबलपुर किंबा कटकर जो दुई युवक को पुलिस टेकी नेला एवं अश्लील वीडियो देखुले से। तो कौन से रूल रेगुलेशन रही कौन समस्त को से जेल मिल कि समस्त मोबाइल जहाँ भी देखिए कौन आपन को जेल हो। तो आज भिडियो आम फुल डिस्कसन करवा एवं तार सत्यता केते रही कौन रूल रेगुलेशन नुआ आसी सरकार तरफ आज भिडियो फुल डिस्कसन करिया। तेणु जदि किसी भी जानी नथिबे आसंतु ए भिडियो जानिबा एवं देखिबा एवं भल भाव बुझिबा। तो चलतु बेसी डेरी न करी भिडियो को आरंभ करवा। आपण मैंने जानी जो आम ओडिशा जो केसटी होची से विषय आज आम टिके आखि पकई नेबा तापर आम डिस्कसन करिया। सोशल मीडिया व्यवहारियों सतर्क सूचना ओडिशार विभिन्न जिले में अश्लील और नाबालक संपृक्त भिडियो मामलें पुलिस द्वारा कठोर कार्यानुष्ठान निया जाउछि। संप्रति कटक जिले में जड़े युवक नाबालक संपृक्त अश्लील वीडियो देखा डाउनलोड और शेयर करने अभियोग गिरफ कर पुलिस तांकर मोबाइल फोन जबत कर आईटी एक्ट बा पस्को एक्ट अनुजाई मामला रुजु कर आईटी एक्ट और पस्को एक्ट अनुजाई से अश्लील वीडियो देखुले डाउनलोड करते और शेयर करुले जो नाबालक संपृक्त अश्लील वीडियो। तो ताको आईटी एक्ट और पस्को एक्ट अनुजाई से पुलिस से आरेस्ट कर संबलपुर जिले में जड़े व्यक्ति को सोशल मीडिया अश्लील और अपमानजनक वीडियो पोस्ट कर पुलिस गिरफ कर साइबर सर्वेलांस माध्यम यही अपराध रे धरा पड़ी साइबर सर्वेलांस माध्यम जो से धरा पड़ी ये जो सोशल मीडिया अश्लील और अपमानजनक वीडियो पोस्ट करते से धरा जाइए। संबलपुर ये घटना घटी। तो यहाँ थी आपंकर ओडिशार जो घटना जोटा कि आपंकर रिसेंट घटला मुझे बतईदेली। तो ये चलो डिस्कसन करिया आईटी एक्ट 2000 जोटा आईटी एक्ट आसाला 2000 मसीह। तो कौन थी सूचना प्रजुक्ति विद्या आईन जोटा को आपण मैंने कहतु यही आईन मुख्यतः इंटरनेट एवं सोशल मीडिया होता अपराध को रोकने व्यवहृत हुए। तेना ये आईन कौन व्यवहृत हुए जो आपण मानकर इंटरनेट जो एवं सोशल मीडिया जो अपराध होची से आईन को रोकने आमर आईटी एक्ट 2000 आपणकर यूज करा जाए। तो आईटी एक्ट 2000 जो धारा 67 सेक्शन सेक्शन 67 कहुई कौन से अच्छी जदि कहीं इलेक्ट्रोनिक माध्यम जेपरिक व्हाट्सएप फेसबुक किंबा कौन सी वेबसाइट रे अश्लील सामग्री प्रकाश किंबा प्रसारण करे तेज यह एक अपराध माने से कौन धारा 67 अनुसार जदि आप व्हाट्सएप फेसबुक एवं कौन सी इलेक्ट्रोनिक वेबसाइट माध्यम आप अश्लील वीडियो शेयर करती देखती और प्रकाश करती ताहले आपन को धारा 67 अनुसार आपन को दंड अपराध से अपराध और आपन को दंड कौन मिले प्रथम थर अपराध पाई 3 वर्ष पर्यंत जेल और 5 लाख टंका पर्यंत आपन को जुर्माना। एटा हूँ धारा 67 अनुसार जोटा कि आपंकर यही धारा 67 अनुसार आपंकर जो कटक केसटी कि संबलपुर केसटी आप ओडिशा से धरा जाइए। देन धारा 67 ए अनुसार सेक्शन 67 ए अनुसार यह स्पष्ट भाव में यौन संपर्कित कार्य जेटा को आप इंग्लीश में कहते सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट्स तेज वीडियो कि फोटो शेयर कि प्रकाश करने सह जड़ित दंड किस प्रथम धरा 5 वर्ष पर्यंत जेल और 10 लाख टंका पर्यंत जुर्मानार व्यवस्था रही। देन यहाँ थी आईटी एक्ट 2000 थिला। देन आउट हूँ पोस्को एक्ट 2012 जो शिशु यौन अपराध निरोध आईन उपर ये एक्ट कर कौन से एक्ट रे अच्छी रूल रेगुलेशन ये आईन 18 वर्ष कम बयसर पिला यौन शोषण सुरक्षा देवाई प्रणयन कराई। जो 18 वर्ष कम पिला जो विभिन्न जगह यौन शोषण अधिकारी माने अपराध रे लिप्त रोचती 18 वर्ष कम नाबालक व नाबालिका को यौन शोषण कर रोकने आपंकर पस्को एक्ट 2012 आसीथिला। जो शिशु अश्लीलता जोटा चाइल्ड पोर्नोग्राफी पिलामानंकर अश्लील वीडियो बा फोटो प्रस्तुत करने पाखे रखा कि अन्य को पठाइबा यह आईन अनुजाई
ଏକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରାଧ। ଯେଉଁ 18 ବର୍ଷ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ବା ଚାଇଲ୍ଡମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାକୁ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ବହୁତ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ତେଣୁ ପସ୍କୋ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ ନିକଟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ବା ଚାଇଲ୍ଡ ପର୍ନୋଗ୍ରାଫି କେବଳ ଦେଖିବା କିମ୍ବା ମୋବାଇଲରେ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ପସ୍କୋ ଆଇନ ଧାରା 15 ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତା'ର ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏଥିରେ ଦଣ୍ଡ କ'ଣ ମିଳିବ? ଅପରାଧର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନୁଯାୟୀ 7 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସ୍ତି ମିଳିପାରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁକରି ଏହା ଥିଲା ହେଉଛି ପସ୍କୋ ଆଇଟି ଆକ୍ଟ। କ'ଣ ଆକ୍ଟ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବ୍ୟୁଜ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣ କିମ୍ବା ସେକ୍ସୁଆଲି ଏବ୍ୟୁଜ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ରିଲେଟେଡ଼ କ'ଣ ଆକ୍ଟ ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେଲି। ତ ସଂକ୍ଷେପରେ ମନେ ରଖିବେ, କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ? କେବଳ ବୟସ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଅପରାଧ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେୟାର, ଫରୱାର୍ଡ଼, ଅପଲୋଡ଼, ପୋଷ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧ। ବୁଝିଲେ? ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧ। ନାବାଳକ ବା ଚାଇଲ୍ଡ ପର୍ନୋଗ୍ରାଫି ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଅପରାଧ। ଦେନ୍ ଆଇଟି ଆକ୍ଟ 67 and 67A ଏବଂ ପୋସ୍କୋ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜେଲ୍ ଏବଂ ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓର ଫୁଲ୍ ସାରାଂଶ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲି। ତେଣୁ ଏବେ ସଚେତନର ବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଆପଣ କେମିତି ସଚେତନ ହେବେ? পুলিশ স্পষ্ট করেছে যে সোশিয়াল মিডিয়া ও ইন্টরনেট অবৈধ কন্টেন্ট উপরে নিরন্তর নজর রয়েছে। আইন অজ্ঞান হওয়া কৌশি মাফি নুহে। আইনর অজ্ঞান হওয়া কৌশি মাফি নুহে। কাহিঁকি না আপনার মোবাইলে দেখুছেন, কিন্তু আপনার মোবাইল সহিত যে আপনার সাইবর ক্রাইম আপনার মোবাইলে যা বি করছেন সেয়ার করছেন সবু ডিটেক্ট হয়ে পড়ুছে। তেণুকরি সেই আধারে সাইবর ক্রাইম আধারে আপনার পুলিশ ডিটেক্ট করে আপনার ধরা যাচ্ছে। তেণুকরি এই এব্ୟୁଜ୍ বা এই কন্টেন্ট বা এই এব্ୟୁଜ୍ কন্টেন্ট উপর আপনার দূরেই রুহতু এবং আপনার সেফ রুহতু। নিজে সচেতন রুহতু। অশ্লীল ভিডিও সেয়ার করতু না, কিন্তু আপনার যে বি সেয়ার কলা আপনার ডিলিট করে দিও এবং ফরওয়ার্ড করতু না। আইনকু মানতু, ভবিষ্যৎ को সুরক্ষিত রাখতু। তো আজির ভিডিওরে আমি ডিসকসন কলু যে নূয়া রুল রেগুলেশন অছি সোশিয়াল মিডিয়ারে যে বিভিন্ন প্রকার ডিফরেন্ট কন্টেন্ট যেটা হচ্ছে আপনার উপযোগী এব্ୟୁଜ୍ কন্টেন্ট যেটা অপলোড করছেন সেয়ার করছেন সেই রিলেটেড ভিডিওটি আজ আমি বনাইলু এবং আপনার সচেতন করাইলু। আমার লক্ষ্য আপনার সচেতন করা, কারণ আপনার দেখছেন রিসেন্টর নিউজ জাঁচান। তো সেই রিলেটেড ফুল ভিডিও কোণ আক্ট লা মু আপনার বুঝাইদেলি এবং আপনার ভাল ভাবে বুঝিথিবে। যদি মনে ডাউট হয়ে থাকে কমেন্ট বক্সরে কমেন্ট করতু এবং এখন কেমতি সুধারা যাইপার আপনার মতামত কমেন্ট বক্সরে কমেন্ট করতু। তো আজির ভিডিওরে মু ভাবুছি ভাল ভাবে বুঝিপারি। যদি भी কিছু মনে ডাউট হয়ে থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সরে কমেন্ট করে আপনার মতামত জনাই পারে। তেণু আজির ভিডিওটি এত পর্যন্ত দেখার আপনার বহুত সারা ভাল পাইবা। থ্যাংক ইউ। পুଣି দেখা হব নেক্সট ভিডিওর এক নূয়া ভিডিও মাধ্যমে। তেণু জয় জগন্নাথ, রହୁଛି। থ্যাংক ইউ।